अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हम सिर्फ यूट्यूब चैनल के प्रोग्राम सूरत हाल में आपको खुश आमदीद। सूरत हाल ये है कि एसी भी चल रही है, ये मत समझिएगा कि बिजली पे चल रही है, सोलर पे चल रही है, लेकिन गर्मी ऐसी है कि पसीना आ रहा है तो मैंने फिर टिश्यू ले लिया है। अच्छा, दोस्त कहते हैं कि आप सूरत हाल में सिर्फ ऐसी बातें बताते हैं जिनसे लोग और परेशान हो जाते हैं। चलें आज आपको एक किस्सा सुनाते हैं। एक आदमी बेचारा वो मर जाता है तो उसके 2 बेटे होते हैं और उसकी जो कुल मिल्कियत होती है वो एक कंबल, एक खजूर का दरख्त, एक गाय। तो लोग आते हैं, इनसे कहते हैं कि आप 2 भाई हो तो आपस में तस्फिया कर लो। एक भाई ताकतवर होता है, अक्ल में बेचारा कमज़ोर होता है, और दूसरा जिस्म में कमज़ोर होता है लेकिन अक्ल उसका बहुत तेज़ होता है। तो वो भाई से कहता है कि देखें आप मेरे भाई हैं, अब गाय को हम काट भी नहीं सकते, तो हम ऐसा करते हैं कि इसको इस तरह से बांट लेते हैं कि आगे वाला हिस्सा आपका और पीछे वाला हिस्सा मेरा। कंबल अब दिन को आप उठाए रखिएगा अपने पास और रात को मुझे दे दीजिएगा। बाकी रहा दरख्त खजूर का, तो वो ऐसा करते हैं कि नीचे वाला हिस्सा आपका, ऊपर वाला मेरा। वो बेचारा सादा था, हमारी आवाम की तरह। ये सोचिएगा फिर इसको हम मिलाएंगे, हमारी आवाम की तरह वो बहुत सादा था, और हो सकता है कि वो पटवारी हो सकता है कि वो जियाला हो, और हो सकता है कि वो यूथिया हो, या हो सकता है किसी मजहबी तंजीम का वो ख़ास कारकुन हो, ये भी हो सकता है। और जो उसका भाई था, जो चालाक था, शातिर था, वो आप समझ लो कि कोई भी हो सकता है। जो भी हमारे लीडरान ने नाम उनके नहीं लेते, उनमें से कोई भी हो सकता है। अब वो बेचारा पूरा दिन उसने गाय को चारा खिलाया, वो घास काट के आया, गाय हो गई बिल्कुल। शाम को उसने दूध दिया, तो वो जब बेचारा ले गया अपना बर्तन, तो भाई ने कहा कि भाई देखिए आपका तो अगला हिस्सा है ना, पिछला हिस्सा मेरा है। दूध उसने ले लिया और उसने पी लिया। अच्छा, कुछ दिनों के बाद दरख्त को वो पानी वानी दे रहा था, वो ही हमारा जो जियाला कहें, यूथिया कहें, पटवारी कहें, जो भी कहें, अकुल से जो पैदल, उन्होंने फिर उसको, वो जब उसमें फल लगे, खजूर आई, बहुत अच्छी खजूर आई, तो वो चढ़ गया ऊपर। दूसरे वाला भाई जो पीर था, जो मुर्शिद था, जो मीर था, जो अगवा, जो लीडर था, वो चढ़ गया ऊपर और जो भी उसका फल था वो तोड़ के लेके आया। भाई ने कहा मुझे कुछ तो दे। उन्होंने कहा दे, आपका तो हिस्सा नीचे वाला है ना, ऊपर वाला हिस्सा मेरा है। पसीना देखे अब भी आ रहा है, एसी भी चल रहा है। चले, अब सर्दियाँ आ गई। जब सर्दियाँ आ गई तो कंबल दिन को हमारे उस भाई के पास जिसको अक्ल कम थी, और रात को वो भाई वो कंबल लेके आराम से सर्दियों में पूरी रात मज़े से, वो बेचारा पूरी रात सर्दी से कांप रहा था। एक उसके पड़ोस में एक बहुत अच्छा आदमी था, उसने उसको बताया कि यार तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादती हो रही है, आपको तुझे पता तो है या पता नहीं है? उन्होंने कहा कि नहीं, मेरा एग्रीमेंट है, जैसे एग्रीमेंट हमारी हुकूमत ने IPPs के साथ किया हुआ है ना, वैसा ही एग्रीमेंट है हमारा। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ? कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, मैं अपनी ज़ुबान पे पक्का हूँ। उसने कहा कि ऐसा नहीं, ऐसा करो कि जैसे ही आप पूरा दिन गाय का जो अगला हिस्सा आपका है ना, पूरा दिन इसको खिलाओ। जब आपका भाई दूध की उसके निकालने के लिए आ जाए ना, तो आप अगले हिस्से पे उसको मारना शुरू कर दो। चाबुक ले लो, उसके मुंह पे मार दो, इधर उधर मार दो। वो तो फिर बदगेगी और उछलेगी, कूदेगी, उसको दूध तो नहीं मिलेगा। ठीक है, ऐसा करते हैं। अच्छा, ऐसा हुआ कि शाम को जब वो उसका भाई गाय से दूध निकालने आया, तो उसने उसको चाबुक मारने शुरू कर दिए मुंह पे। तो भाई ने कहा क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा अगला हिस्सा तो मेरा है ना, अब इसको मैं खिलाऊं या इसको मैं मारूं? अब वो गाय तो जंप लगा रही थी, कूद रही थी। अब भाई ने कहा कि ऐसा करते हैं, आधा आधा कर लेते हैं यार, दूध मैं निकालूंगा, आधा आधा आपको दे देंगे, वरना फिर मैं दूध कैसे निकालूंगा? उसने कहा ठीक है। दूध निकाला, आधा उसको दिया, वो बड़ा खुश हुआ। उसके बाद उसने कहा सर्दी तो अब भी लग रही है मुझे। तो उसने कहा कि आप ऐसा करो कि दिन को जो कंबल आपके पास है, आपके हिस्से में आता है ना, इसको पानी से भिगो दो। उन्होंने ऐसा ही किया, दिन को उसमें पूरा पानी भिगो दिया। अब शाम हो गई और वो जो भाई बाहर गया था वो आ गया, दूध वूध पी, और जब सोने लगा तो कंबल तो गीला था, उससे पानी टपक रहा था।
اب اس کو سردی لگی، اس نے کہا یار یہ تم نے کیا کر دیا، دن کو میرا ہے، مجھے میری مرضی ہے، میں کیا بھی کر سکتا ہوں۔ اب ایسا کریں گے کہ یہ کمبل دونوں ساتھ ایک ہی پلنگ پہ اور کمبل دونوں ہی اوپر لپیٹ کے سوئیں گے۔ انہوں نے کہا اب ٹھیک ہے، بڑا خوش ہوا۔ انہوں نے کہا کہ اب کیا کرنا ہے؟ انہوں نے کہا جب پھل لگے نا درخت کے اوپر تو پھر میں بتاؤں گا کیا کرنا ہے۔ تو جب پھل لگے تو انہوں نے کہا کہ جب آپ کا بھائی اوپر چڑھ جائے تو نیچے سے کاٹنا شروع کر دو۔ اب کھجور کا درخت آپ کو بہت لمبا ہوتا ہے، وہ اس کا بھائی چڑھ گیا جو اس کے کھجور لگی ہوئی تھی نکالنے کے لیے، نیچے سے اس نے کاٹنا شروع کر دیا۔ بھائی اوپر سے چیخ رہا تھا کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ کہہ رہا ہے نیچے والا حصہ میرا ہے، میری مرضی ہے، میں اس کو کاٹوں یا کیا؟ انہوں نے کہا نہیں کاٹو یار، ایسا کرتے ہیں یہ جو پھل ہے وہ آدھا آدھا کر لیتے ہیں۔ اب کہانی یہ ہے کہ جو سارے فوائد وہ کس کے؟ اشرافیہ کے۔ ہمارے ملک کے دو بیٹے ہیں، ایک اشرافیہ ہے، ایک عوام ہے۔ عوام کون ہے؟ عوام ہم ہیں۔ کہیں پہ ہم جیالے ہیں، کہیں پہ لیگلے ہیں، کہیں پہ پٹواری ہیں، کہیں پہ یوتھیے ہیں۔ اور اشرافیہ کون ہے؟ کہیں پہ پیر ہے، کہیں پہ مرشد ہے، کہیں پہ مولانا صاحب ہے، کہیں پہ لیڈر ہے، چاہے وہ لیڈر 72 سال کا ہو، چاہے وہ لیڈر 74 سال کا ہو، لیکن 20 سال کا بچہ، چاہے وہ بچی ہو یا بچہ، لیکن اس کے لیے وہ آئیڈیل ہے۔ یہ بھی اچھی بات ہے، لیکن واپسی میں کیا ملتا ہے؟ واپسی میں ہمیں یہ جو آپ نے دیکھا نا، یہ لوڈ شیڈنگ ملتی ہے، اور ہمارے پیسے 150 ارب ماہانہ کن کو جاتے ہیں؟ آئی پی پیز کو جاتے ہیں، جن کے ساتھ ایگریمنٹ کیے ہوئے ہیں، جو بظاہر تو باہر والے ہیں لیکن اندرون خانہ یہ ہیں 40 خاندان کہہ رہے ہیں نا، ایک طرف 24 کروڑ لوگ، ایک طرف 40 خاندان یہ لیتے ہیں۔ ایسے بھی آئی پی پیز ہیں، ایسے بھی پاور پلانٹ ہیں جو کچھ بھی ایک یونٹ تک نہیں پروڈکشن کرتے، لیکن اس کو 10 ارب 1 ارب ماہانہ ان کو مل رہے ہیں۔ اس سے زیادتی ہو رہی ہے ہمارے ساتھ۔ اب آپ اور ہم نے سوچنا ہے کہ کیا ہم صرف کھلانے کے لیے، درخت کو پانی پینے کے لیے یا کمبل کو صاف کرنے کے لیے ہیں؟ ان مرشدوں کی ہم نے سیوا کرنی ہے، ان کی گاڑیوں کو چومنا ہے، ان کے لیے ہم خود چاہے کچھ بھی کریں لیکن ان کے لیے ان کو خوش کرنا ہے، یا ان سے کہیں گے کہ جو ہمارا حق ہے وہ ہمیں دے کیونکہ پیسے ہمارے ہیں۔ تو ناظرین اس پہ آپ نے سوچنا ہے کہ حالات ان لوگوں نے ضرور خراب کیے ہیں، لیکن اس میں قصوروار کون ہے؟ اگر ہم ہیں تو ہم عقل سے کام لیں، کیونکہ طاقتور تو ہم ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ پروگرام اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔